প্লেন প্রোগ্রাম খাই প্রত্যেক লিডার যে গ্রহণ দায়িত্ব রেডি আন্দোলন সাকসেস নাই ফিলিপ বয়েজে লিডার সাকসেস নাই কিন্তু সেগু খবর আনরনি गोबां लिडार सब सर 23 तारिखो नों कांचनपुर फाइनापु जों खबर माया हांसा साबो खबर नाय जिशु ख्रिस्ट लर्ड बदे खबर नाय ना हिंदू शास्त्र मते लर्ड श्री कृष्ण बदे खबर नाय खबर मार नाय बरफ मनुष्य जिशुनि बसा श्री कृष्णनि बसा फिलिप कुमार रियान ब कांचनपुरनि पॉलिटिकल बुफा Apa bocini aja. Orang Kanchanpur, he is the political father, and bini theke maceng nahi. Boss khabar marne, and I am so happy. Tini current karini bisingobo. Jadi takuk ti bukuk sonot. Ya phano se kisi senambi shibai. To boro asugi one day workshop asugi tu. This shows Kanchanpur chini nationalist movement ni kaisa jaga amo bhai. Not only organization, tabuk sing kaisa rules nam kai. Every village committee bini keha word, one word, abu primary committee nai. So Kanchanpur, how many VCs are there? Great. 20 ADC village committee. Minimum 4টা খাই ওয়ার্ড যদি তংখে 4 into 20 80 প্রাইমারি কমিটিজ নাই একটা প্রাইমারি কমিটিও 10 জন খাই লিডার রাখায় প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এন্ড মেম্বার 800 জন ত্রিপুরা মথার লিডার নাই 800 জন TWF নি লিডার নাই YTF নি 800 জন 3 8 24 2400 জন শুধু प्राइमारी नि लीडर्स जन कांचनपुर तंगनाय अहल जागारि माननाय दिन लेट अस बिल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन चिनरो ताबुके तामु अमु नखा साखा फायै आगि बाइबेलो ईश्वर फाइ मसेस समय कक सामाने हाय आबो हायके संगठन चलिए संगठन क्लाइनांगे एवरी VC प्राइमारी कमिटी मास नामनाय 3টা 4টা 5টা ভিলেজ কমিটি হবে আরো একটা রিজিওনাল কমিটি ফাইনাই রিজিওনাল কমিটি নি সাকা কাঞ্চনপুর ব্লক কমিটি তংনাই কাঞ্চনপুর ব্লক কমিটি ন খবই একটা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি তংনাই ডিস্ট্রিক্ট নি সাকা সেন্ট্রাল কমিটি তংনাই মহারাজা আ বখরক সাকা আসুবি তংনাই অবংখা সংগঠন আবুনর বিল্ড মা খাইলে एकदम सिंपल आज औरताम नहीं कांचनपुर 10,000 बरक चिंती खाइना नाम ग्रेटर टिप्रा लैंड नि बागै कांचनपुर असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी वो 10,000 बरक पदयात्रा करबे हेमंत बाबू खूब सुजा चिनी टिप्रा मथानी 800 जन प्राइमारी कमिटी लिडारদের আমরা বলবো নিনি ওয়াইফ ন তুই ভাইদি এনে 1600 জন উদানাই Nini bufai no tui bhaidi te 800 জন বাড়ি থাঙ্গাই no bhayung ni bihig no tu dite so like that organization jodi jagao tongkhanke 10,000 people tiklainan bo easy githang so this is how you have to build the organization ar tabu jara Tipra Motha bai thangnai khondo khondong thanai Tipra Motha nagibo masaka Tipra Motha ekta choba movement ang nung thui thangmano haite but our movement will never die chino movement thiglak jotodin Tipra saro chini constitutional rights abo manje sak joratei Tipra sa will keep on doing movement forever and ever abo kebu muthagi maya abon bagi Tipra Motha pai mai Tipra Motha ki khoroksa borong party diba it is not Manjuri Riang is there chini tamane chini laljuri ni
চেয়ারম্যান পার্থ জয় আঙ্গা পার্থ জয় গাং পক্তাম পিজে রিয়াং পার্থ জয় রিয়াং Philip Navotang PK Riang nunggu aja salsa PK Riang semua PK Riang ni senjakan. Ada Philip Kumar Riang ni senjakan. Oh, Philip ba sini MLA sebelah gay. Omong kuno one man party ya. Senjot to mili woi hati. Ini kuayo sodoro Ronjit Deborma kerai Tipra Motha rat banai de. Kebo jodi amti one sugui dongkai, he is living in false paradise. Bishojit koloi kerai, Tipra Motha karak manai de. If someone is believing that he is living in false paradise, let me tell you, each of us, 14-15 লক্ষ তিপ্রাসা থামসা দongkai Tipra Motha karak dongnai. আর যারা তিনি টিএসপি ইংই আগরতলা সাংবাদিক সম্মেলন খায়ও বরং তাদের পেছনে কি 5-7 জন লোক আছে আর প্রশ্ন আবাইতে লোক আসেনি বুইছানায় নাই আগরতলার প্রেস মিট খাইতো না বুইসুমো তো প্রেস মিট খাইকে কনফিউজমো আং সাকা ইউটিউবও মোখাং নুকে বন্ধ খাইতে তা নাই দে আমতি অনেক হিন্দি রসাবনো Kena to gyang itu kena ya beli tu, amor samu kena to gyah, ni semua tan beli itu. Abu abdi face nu kangke tak kena dia borok itu. Tipra Motha emon cukti tu itu under the leadership of Maharaja Pradut Bikram Manikko. Thangnai 75 years so, kuno Tipra sa leader, kuno political party. Tipra sa ni Amsak Hamkraini agreement Klaimayako. I am sure our Maharaja Pradut Bikram Manikko will sign the historic agreement with Central Government. Amun bagis nasing lai tu. Maharaj ano ko sound. Wait, Animesh, wait. Maharaj, I am waiting. Bishojit no ko sound. Wait. Opekha khlai de. Sar Ronjit abai na thajin khaburum paimani. He is also waiting. Every one of us we are waiting that our supreme leader Bubagra Pradut Bikram Manikko will bring greatest solution. Tipra sa thangnan bagi central government theke the greatest solution tui paine amon chin bakau pui du chai dong tak boy. Bini bagi takuk tei bukuk chong. Ang already ada gonta kok sai bega. Tei kok sagar gan kamsli kisik thalai gar kok sade sade eo fan fayo ulokai bob film bo Salman Khan no whatsoever kamsli fiogi dance khaimai khaijak tingkai Agartala khumlung thananani kamsli ro kring thanai nor bojotono maicharan bagi bohok boemon kaisa mane fungo maichai phai ganke okay di borun phage okay anta koi nong bahainen kenai. So, semua kipili thanai, but I am really happy. Anje Samani, our honorable deputy leader of the opposition and the local MLA, brother Philip Kumar Riang, will take the lead. Organization of Snamti Sadi, block committee, strong block committee Klaidi, and then you see Kanchanpur no boy, Dosda Kanchanpur no. Sara Tipurani Tipra Saro Muiduma Kene. O Zaganor Tongdi. This is my wish. Arts and Kevo Deborma Kevo Rian Kevo Jomatia. We are all Tiprasa, we are one and the same. Sanjoto are Wansaro Chini Cogno Borok Surumbu Suringa. Sinto Buzila Yokaham night. Tazingo Chini Borom Ranzik MLA Shopna Deborma Sound. Thamso bo bujiye are bujiya tab to buji khable na ha thamso stay bo na to thamso stay ni program ro khai thang ai no problem buini English ko buini ase kya hai jata hai khaita hai apun se ase kai serunglai man hunkai chini ba 10-15% se kaisa keha chakha chaha omoba
20 दिन 1 मास नि बिसिं सोरं मानु जों हा मुतैसे मा मातांसे आइबले ति देबमारबो मुतैसे पाबनन रियांग्रो मातांसे नय আর বাক্সা বাক্সা তেইব আরে ইউনিভার্সিটি আতা মনমোহন রিয়ান আবার কল্যাণ বিজয় জমাতিয়া বব আরুনিনো রেজিস্ট্রার হেঙ্গাবা আতা মনমোহন বসে এ মাতা নগতাইয়া দে নিসা আলি নং বল ভাইকে মাতা নুংবা আরে কক থাইজা সাকে মাতাংসে আরে আবু লয় সে आंबो जेमन बक्तृता रेखाय हाइसे निसा बुंहायते आनो अनेक बरक सियो सार निने हाइसे बा खूब खोनातो होनो आबो लयसान तो सिया आनी याक जानी बडियो कसाई दङ आबो के फिल देखाय के बो हि आनी म यागान बडियो थिंगलय कसाई दङ निन बा आबो लय अब्बास मातांसे मतिसे आबो साउसो हाय का अमो बुजियानि कोनो कक करे जों जत क्लू जोंनाय कांचनपुर बोरै खुवायाव कायजाक थानाय खुवाय बोरै कांचनपुर कायजाक फैनाय भाषा हैनो अ लैंग्वेज तुई फैनाय ट्राक गाड़ी भाई शुधु बुफान नकनि खाट पालं तुई फैग्ला कक थाइबो तुई फैनाया आ बोरै हाइगिन सिनिलायनो आगरतला परिलायना थांगो इभेन चाकमारा कक बरक आगासा साराग्लिया दाबो गाय खरकसा चाकमा थांजाम दे बाङो चाराय कक बरक साइ दं आरो हाय निन्नक बर हनसाबा बेजार थल तामबु निने थांजाम चाकमा सबनास नाय मा दं नों म बर आसो सोरका आमी सार आनी क्लासमेट तो हली क्रस परिपुरो आरो जत देबमा जमातिया रियां जत तंखबा सोरका आइकिनो जों जत मिक्सिं नाय नेता नेत्री थांलायनाय आगामी दिन चीनी एमएलए जों कैसा जुजना खायनाय कांचनपुरनि 2टा बास गाड़ी खुवाई 5 दिननि सफर खायनाय बरगनो आरो प्रत्येकटा कन्स्टिट्युएन्सि ओ चारनाय पारारो मालाय रिनाय नायना आइनिबो अरो तुई फायनाय आइक्लायसि तेबो एस्कर्शन टाइपनि जों तेबो एक्सचेंज आबो जों माख्लायनाय देन विल हैव मोर थानसा की बुकुक बाय थानसा हान सामा बायदिबा थानसांखा फिलिपनि दिहिरक थानसान माने आबो थानसान नों आं सगाक नामफानो सगाक देमानो फिलिप मने दं माइन जाय सो दैट काइंड ऑफ थानसा आबो थानसा जों मा तुगनाय नो वन जोनो सेपारेट क्लाइमानिया दै जोंहा लामा दै थांनाय आंते गोबां कक सालिया ताकुक दै बुकुक संग्र जत चिनि बरंगनां लीडर्स male leaders, female leaders, chini honorable MLAs ro, chini strong supporters, warriors of no, pipeline hamaya pari, ani koga angorun mataksine, Tipra do five loktu, Bobagra five loktu. Belai hambai, chini honorable MLA sar, Onimes de Burma. Mongkau kaham saman babiye আখেতাও আজকের এই এক দিবসীয় একটা সম্মেলন এই সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি ওনার শেষ বক্তৃতার মাধ্যমে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য ওনাকে অনুরোধ করব। শ্রদ্ধেয় আজকে উপস্থিত আমাদের এমএলএ বৃন্দ, আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন। আমি জানি এই হলে আমাদের জায়গা হবে না, আমরা বাইরে করার আজকে যে আমরা হলে করেছি, অনেকের জুমের দাম পড়ছে, বিভিন্ন রকমের জুমের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবু ত্রিপুরার ডাকে আজকে এই সেমিনারে যারা উপস্থিত হয়েছেন, অনেক কষ্ট করে আজকে বিদ্যুৎ সরবরাহ নাই, কষ্ট করে যে আপনার ধৈর্য সহকারে বসে যে আজকে সেমিনারকে সফল করেছেন, তার জন্য ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে
ধন্যবাদ জানাই।